Tini press meeting mani nahar mungtam. Nah, tapi ang tulis yang box na job to nun to hambai mar na job to na hambai. Ingkai orang nong ni খুব ইম্পর্টেন্ট সময় না রক্ষিবি আকার সময় দিবা বাই সাংবাদিক বন্ধুর তিনি তিনি যে ত্রিপুরা পা তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেস মিট নংনি মাধ্যমে তিনি কক্সানা অনেক কিছু দং দङ নংনি বাগিনে তিনি প্রেস মিট দিন মানে এক নাম্বার খেঙ্কা চং ত্রিপুরাহানি একটা করাক এক্সিকিউটিভ কমিটি খাকা 13 জন মেম্বার তি প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি ভাইস প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান আহিগিতি চং 13 জনের একটা কমিটি এগাই তাবুক তিনি যে প্রেস রিমানি এতদিন পরে মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রেস রিমানি ঘা চিনি উদ্দেশ্য এম এন অবজেক্ট বলছেন কে শাসিনাই প্লাস তারপর চলমান যে ত্রিপুরার রাজনীতি আর সম্পর্কে নংনি মাধ্যমে जों চিনি জনগণ কিনা সাহনান বাগিন ম প্রেস মিট প্রথম जों সানাयो যে जों যে ম ত্রিপুরালেন্ড হিন্দি ত্রিপুরাহাই হিন্দি গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড হিন্দি ও যে ডিমান্ড খাইতো মানে যত ত্রিপুরা সারম বাগিন খাইলাইতো আবো কে অস্বীকার খাইমিয়া তাবো নিনি जों প্রথম जों যে সংসারনাय রক নয় जोंनो सेपारेट स्टेट दिदि नै ओ जराव चिनि नाहा मुंखा मिजोराम मिजोरक तंतुई नागालैंड बासिरक तंतुई मणिपुरक तंतुई खाई जोंबो तंगाने मुचुंखा बाहाय गेहिबा आ जागाव बंगने हानो बंगनो नायगिनि खायो समस्त एडमिनिस्ट्रेशन बंगनी न निनी बरकबो बंगनी न अब दिखे जोंबो तिनी त्रिपुराहा जेहेतु तिनी बर रंनि बनि बागैनो जों आबनो अनेक किछु एनालाइसिस खालामन परे आ जागा थां सगलै मानसि किन्तु এবং নরক তিনি সাংবাদিক বন্ধক তো শিক্ষিত এবং নরক অনেক কিছু সাইমান যাক ম 12 বছর হাও যখন একটা জাতিগোষ্ঠীর উপর নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রিউইয়া কই বিনি সম্পূর্ণ কনস্টিটিউশননি যেটা রাইজে দমা আবরে দেখাইনো আ স্টেট বা আ ভূখণ্ড বা আ জাতিগোষ্ঠী কিন্তু শান্তং থাঙ্গো বিনা আর কোনো আপনি বুলাই টগলাই ছালাই আপনি করিং থাঙ্গো जों अब उदाहरण हिसाबै साइमन जोंनि तामनानि ওই তাবুক যেটা কি বলে এটা আইএম দক্ষিণ যেটা মামানি তেলেঙ্গানা মাই আছে নি খুব খে আন্দোলন খা ফাঁসি রেলাইখা থইলাইখা হর বাখাই লেখা কিন্তু যখন রেডি বেখানো তাবুক বরক বংনি রায়দা অনুযায়ী বংনি কনস্টিটিউশনের রায়দা তুই বরক নিজেনো উন্নতি খাইনেন বাগৈ তাও বরক সচেষ্ট আর তাই কোনো গণ্ডগোল করে নিন এরপরে ঝাড়খণ্ড তো আবার সাংঘাতিক ব্যাপার ঝাড়খণ্ড তিনি শান্ত মিজোরাম আপনি সুতরাং অকংন নংনি মাধ্যমে জনগণ বুঝানোর বাকি তিনি প্রেস কনফারেন্স চিনি তাবুক হা নাংখা নিজস্ব হাও চিনি নিজস্ব শাসন নাংখা কিন্তু ত্রিপুরা হাও जों आबो दीर्घदिन डिमांड खाई फैबेनो विभिन्न बाधा विपत्ति नेतारंनि বিশ্বাসঘাতকতা बाय जों आबो मायां तंग्राखा बाहाय के माने जों मको मा सालायगा जे नों जदि जम्मु काश्मीर दुइबाखै लादाख एवं अबखाय रिमा हकाय त्रिपुरा तांगे रिमाय आंनाय बरंनि বতং বিনি ইচ্ছা বিনি কালচার বিনি ভাষা তুই সম্পূর্ণভাবে যদি ব নিজিন গড়ি দিছে না গাই
nini hanango hawo জনগোষ্ঠী বরং মেজরিটি নাंगौ বয়नि बागै जों যখন কক সালাইকা কমিটি খালাইকা আফ্রো ম সিদ্ধান্ত ফাই সবাইকা যে nini নয়নি সিমুন সালাই ফেমানি তাক পর্যন্ত বিভিন্ন ইয়েতে রিয়াং নহাবর এঙ্গাই जों তিনি ত্রিপুরাহানি পক্ষ থেকে ম সানজাখা এডিসি এরিয়াও जोंनो সিটিজেনশিপ বা নাগরিকত্ব না বাকি जोंनो অধিকার মারে নাই কারণ আনি এরিয়া সাপ পাই সাপ বলে না রিয়া তাবো অরনি এজিসি লাইতো जों तिनी थानी যদি जों তাবো জেলে নি तिनी জুনাল দমনি সাব জুনাল দমনি আ যদি অধিকারী জাখাগাই নিনি নাগরিকত্ব নেই जों तिनी এডিসিনে সাবন্ন नागरिक खाया तीनों बरं खामो अब बगैने जों इनका जेहेतु बरक अब एसेंशियल एकटा कम्पोनेंट बा इनग्रेडिएंट निनिबो गणतंत्र बो सुतरां जोंनो एडिसिनो नों दाबो तत्क्षणात सिटिजेनशिप सार्टिफिकेट नि क्षमता रेडी ओमफ्राय दा फैगा हानि दरकार हा एतदिन तिन हा हेलाय दङ एडिसि एरियाव ha bono bangnani bono falnani bono registration khainani bono nini measurement khainani somosto dabukbo rayo sorkari yago abo nung oti sottor edisin yago khomota mar nai ani edisi hano byakni baknai ani bufane jagana ang byangni tam khainai boro nini khato khainai boro huk khainai boro tam khainai abo ani odikar অধিকার নক বুঝাই দি মাইয়া যখন ইওয়ান আপ্রকে নঙাবো ম্যানিপুলেট খাইজাকনাই আবন বাগৈ অ দুইটা খুব জরুরি এবং অ দুইটার বাগৈ जों চিনি যে আদর্শ দমনি जों যে গমানি আপনি जों ফাইট খাই থানাই তে গিসা যদি বরক নেনি ফ্যামিলি ফাংশন বিনি নক দঙ্গ হুক দঙ্গ খেত জমি দঙ্গ বিনি যদি রাং করি হিঙ্গাইকাই ব নিজিনো निजिनि बोसानो निजिनि जागा जमिनो फुवारि लक्सेरि तिसेगमि आबन बागैनो जों हिंका रां जोंनो अति सत्तर एडिसनो नों संविधान संशोधन खाई मार हनाय एडिसिनि आगो एडिसि एरियानि समस्त किछु ताबुक जे सिस्टेम ति निनि राज्य सरकार सुचलै दमनि बिनि टैक्स बनि bo hano bo hati bo lama khaijaknai bo haoni dabuk সংরক্ষিত বনাঞ্চল খাইজাকনাই আবো যাতে এডিসিন থানি রিজাংনাং থুন আতি তো খুব ইম্পর্টেন্ট বাই जों ককমা সালাইকা এতদিন পর্যন্ত আং খুব নিরলখাই তমন না তিনি নক বাই কিছু ককমা সালাইনাই এতদিন পর্যন্ত তিনি মথানি চেয়ারম্যান ফাইকা আং অরনি হানি বুসা রাজানি বুসা mo ha hini phaya koi thangsa hini bori klei pimani কিন্তু তিনি নুখা যে তিনি নুখা তম নুখাই মানে নি বিনি যে কার্যকলাপ আবো কথাই ত্রিপুরাসা থানজানো হিসাবনো 11 ডিসেম্বর যখন বইনি জাতির উইংস খাই দিখা ওর তাম নগে ফাইট বা ওর ত্রিপুরাসানি হা ত্রিপুরাসা কম থাকা বুইনি বরক বাংখা বং বিরুদ্ধে চিনি একটা ফাইট তো মানে চিনি অধিকারের মানে বাগৈ চিনি পূর্বপুরুষ নেই যেটা তমুং চামুং অধিকার जों মানে বাগৈ ফাইট খেনে जों আবো খেমানি কিন্তু হঠাৎ ফাইট সবাইকা আও কাহাম ন আনি বংশর রাজত্ব খাই থাকানে দিবান খেবিকা এবং রাজানি বসাইনে বন অনেকে মান সম্মানিকা কিন্তু বিনি যে কার্যকলাপ আবো চিনি ত্রিপুরাসা হামনা নিরাম থাংলিয়া 11 তারিখ যখন খেকেনে আবো বইজন সাধারণ বসে সেমিয়া কিন্তু जों যারা রাজনীতি ঠিক খাইনে আবো স্পষ্ট অংখা কারণ নংনি ও হাওনি বড় কম থাকাই যে খাইতমন হলকাই नों आ जगह तैसे बरन दसे आबर बो तमन हिजाव खाइबा खाइबा काइना खाइबा कम नों थांगा यारो थां सकका ताइ हक एकटा वासाय
উইন স্কুল গজা সাহেব মঙ্গরি ফানো আবো কিন্তু আবো তিনি তিপ্রা সামগ্রী সাংঘাতে ক্ষতি করুন না আবো চং মনে সাই বলে যে বতাবো থানসানি বু মঙ্গি থাঙ্গিয়া কই বতাবো বুটনি ব্যবসা খাই দं হাজে বুট মানান বাগিছে বনো বসানো বনো সানো লকাই দিনি নিবাই কাপ সংगा লগो तो थुमाया को बाय दाखाय वाहा जे नों खेव नोबा नों ता खाजिरिदा जों जारा खायनाय जों जारा বছর 40 বছর ধরে খাই বলে जों খাইছে না অবন বাগিনো নংনি মাধ্যমে চিনি ককনো জনসাধারণ বসাংতলাম থানা বাগি তিনি মত প্রেস কনফারেন্স গেটাবু নিনি এমন একটা অবস্থা চলে দমদমো যিনি মথান চেয়ারম্যান বড় ইংল্যান্ড থাঙ্গি দরকলি খাপন আবতাই আরো ইংল্যান্ড বর্ষ দরকলি বা থাঙ্গা এরপরে দিল্লি থাঙ্গি দাম খাইগাপন জেনেভা থাঙ্গি দাম খাইগাপন আপনি হিনি বারে বার কক খাই দমদমকা मैं तक की प्रश्न न आसक दरकली নাই চিন্তি প্রসা যারা গরিব হয়ে যেত নাই আর দরকলি মাই দাম লাভ নুখা मारा मा रां बुसा लेपसा नोंथांनि दुइबार थांफायगा दिल्लीबो निने मेन डिमान्ड ग्रेडेटिव प्रॉब्लम आनि साइमा मते आनि सुसनि मते नों একটা যে নাই সারনো যে ক্ষমতা বানোয়া নং একটা কাগজে नों দাম সানাবো রিমেকো বনি বাগৈ जों अनेक কথা যেতে কাকুর বুকুর আবো সানা থাঙ্গাই সাংদি বাবা जों যারা একদম সেনসিটিভ বড় একদম মগজ সমুদ্রি ফেয়া দেয় जों थांजायै सायै आगै समस्त नंगौ खाय आगै दाउखाय नेनि बिबथ थांगौमोन आबो मानिस नाहारमैया उसां सालायगा दाउखौ उसां गप देखे नों मास हाना हा हि सालायगा हा बर' बनिनि विलेज कमिटि दंमोन आबोनो बर' ब्लक सालायगा बन आ ब्लक साबनि बागै साबै परिचालित ब्लक अब स्टेट गवर्नमेंट से परिचालना खाय दंले नेनि सदस्य विलेज कमिटि दंग नेनि मतिनि जुबक जरा बरन बागै आं एकदम ताखे एकदम नेनि काटना से मुजुंसो नर कोई ने लोग इंग्रजी माने नर हिंदी माने नर बर' थां फाय हिमले लेका बम बागैनि जों सदरबो लेहंगा ओ बुजागलाय माने ओ एनसे दा बरमा बबि बतो थां दंखा नरक बिनि कक्ता खानासै दि बखाय शयतानसै ब रांचानायसै एबन बजे रांचामनि चिन्थानि प्रमाण पत्र दंग बलें ने एनि जादे बखाय निनि जातिनो फालनासै समासे जों लेहंगा बुका बुथारगा जोंनो दाखाय नों बेंक थांला आदिनो जोंनो बुनाय र ओ आईपीएफ दिनि बेंक थांगा बन बागै दिनि म सानाय नों मथा तिप्रासा सावै दाखरखौ बखरनो खूब गाहाम खेल देदि अर जारा नेता कदर थिं सानाय र अर जदन कम दिनि मासानाय बक्सा दिनि चिनि हा चिनि सासन नै दाबुखाय बेंक थाखा दाबु वन मैन वन ऑर्ड गो हिनै कमांड हिनै जे हिनै र चिनि हा चिनि सासन हिनै दिनि बजाका शक्त मैखा আপনি জাতিবে বিশ্বাসগত কথা খাইছি তো অনেক তাবুক যারা একদম খুব গোरों খুব নিজেনো সিনাই খুব নিজেনো ইংরেজি মানো হিন্দি মানো এই অফিসার নি থানায় রক্তি তামো এডিসি 2 বছর উন্ন খাবলে বারে বার আদিন এডিসি ইলেকশন এসে সালাইকা जैसे बांग्रा थोन नों किजा मा खाइनै जों दुकाम बारे बार दुकाम जाय दंखो नायग्रादि बेला दिन डाइरेक्ट फान्डिंग को 2 বছর পরে आं दिनि मा सानाय दिनि नंगौ दिनि जरा जो बंधु मा साजिनाय बंधु बुझो तो सिद्धांत मुकुया जों बंधु बारे बारे साका नरो हाय तां हुदी जोंनो बुखा तखा दाबु बो खाइमे कोनो जागावो जों जरा दाउ साना थाखा बाउतुन सिम क्लेसेब खाइ माने बाउतुर दाउ बुसो
প্রায় 50 বছরের মতো নিনি যাদের আন্দোলন হারজাক নিনি তীর ককজাক সেমিটা নাই না যখন একজন দায়বার থাম আদরকই जों কক মাসাও মো তাবুক নিনি তাবুক ববেন থানা সেমিয়া কারণ তিন মো থানি চেয়ারম্যান কক খলক সাসুকিয়া বহু যদি দায়বার খাইতাম না হয় তাবুক জনগণ কিছু খাইনা করে জনগণ বা কাউ তাকুরু বুকুরু বারেবার দুকামা চাকা বারেবার দুকামা চাই তং তঙ্গ একটা অ্যানালাইসিস খাইছি তখন একটা অ্যানালাইসিস খাইছি দি নং ম তাবুক থামলে বল আমা থাম তো নিনি যখন জাতি মুক্তি মানে হেঙ্গে বড় কাহাম নাঙ্গো আবু বড় কি জাতীয় চিন্তা ভাবনা খাইছি তো নেলসন ম্যান্ডেলা 27 বছর জেলা হাবজাক বকি বুকা নিনি মহাত্মা গান্ধী 36 বছর সিমিং বরিবাই থুলিয়া বরিনি কুনো চালিয়া বকি বুকা অপতি বড় কংসি নিনি 12 বছর নিনি ইনকো মানতংলে 12 বছর স্বাধীনতা মান নিনি দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীনতা মানো নং দিনি ব লামাতেই থাংতো যে লামা থানাय মতো বুদ্ধ চালাইনাय বুদ্ধ বজাय ক্ষমতা নালাयनाय দেবরাসন ঠকেনাय आउसे थांनाय दंलाय नों दिनै बनि बागै ताखुरु बरक जों दिनै खारखामै गमा सामाबा जों दिनै तिब्राहानि पक्ष থেকে जों त्याग तिथि खान बागै रेडि दं जों देखে थांलांनाय এবং जों आं जेबे फुंनो कमिउनिकेशन खाय दङ आजागावो अनेक बरं दं मथा बदं दङ दिनै एकदम गाहाम पाइ थाना बुजुंनाय बड़ किन्तु एमन असत संग कलाइखा बड़ पुतुल माय दंहाने दे नि दाबु आईपीएफ दिबो दं बड़ गाहाम किन्तु उ जे असत बरकनि बिनि परामर्श एत दिनै ख्रिस्टानो कक तमाहाय ईश्वर बाय शैतान एक समान समान जे क्षमता दं ईश्वर बाय दिनै शैताननि একমাত্র ঈশ্বর না একটা জায়গা পাইয়া ব প্রাণী মাইয়া ঠিক আপনি সে মত আবুক যারা অর তাবুক মুই তনাই রব নং এবকসান কক সানাই নন ফরংনাই নন কিছু খাই নাই একমাত্র নন লামা কাহামরি মাইয়া আর সে তনাই তন গে বর বগে দাগু বগুরু আং মত তিনি 6 ক্লাসে রেনো আবান খাইনি তিনি নন অ্যানালাইসিস খাইদি যাদিনি কাহাম নাও ফাইসো কইদি tabuk kok khen ka tabuk kini ngon kle no jong tahuro tibraha একটা শক্ত কমিটি গঠন হইকা 13 জনানি Tribal Research and Cultural Institute Tripura Haphangni Luaji Mumbai সংসাজাগনাই নখা সালথাম রमै Traditional Tribal Food Festival 2022 27 तारिख सिमी 29 तारिख डिसेम्बर 2022 सालमारिव अ नखा सालथाम रमै आगरतला सुपारी बागाननि दशरथ संदो खुकुमु सुरुं नक बसकाङाव संसाजागनाय अ तंथक श्रीसितिनि तिप्रासा चामुं तेर अ तेर तिप्रा श्रीसितिनि दाल बिदाल चामुं पाइनायनि मान थगनाय नायनायनि मान थगनाय आपनो कारिबा अ तेरनि बिसिंतै लोआ जिजागनाय हास्तेनि नेशनल ताइ इंटरनेशनल थुंमुं रग जुदा जुदा दालो बाताय मुंगो कपलाय इंगि फाइजाग रनो बाहायनो बरम तै सका जाफार जागनाय ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट नि अ नाइटक मुं ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट नि अ लोआ जिजाग पान्दाव हास्तेनि जत लुखरंग फाइ नायफाइनानि बागै कबक जागो 27 तारिख कल्चरल मोसामुं रक नुगै माननाय 28 तारिख काइथाम शॉर्ट फिल्म फियोगि रेजागनाय ताइ पाइथाकनि साल 29 तारिख डिसेम्बर हुकुम मोसामुं रचामुं पान्दारक फुनुक जागनाय अ नखा सालथामनि पान्दाव पुजेनि साल 27 तारिख चेंगसेरमानि यागुलो तिख्लाय रेजागानो काइब्रै डकुमेन्टारि फिल्म आरो बिसिङाव महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि लांमानि सामुं तांलामा रगजाक डकुमेन्टारि फिल्म ड्राग्स एडिक्शन नति शॉर्ट भिडियो र सकात याफारमानि पान्दानि यागुलो फुनुक जागानो हुकुम मोसामुं र yang नखा सालनि सालो 28 तारिख डिसेम्बर सालमारिव फुनुक जागानो टिआरआइ नि बखाखै कारि रेजाक
महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि लांमानि सामुं हुमुरावनो रोगजाक डकुमेन्टारि फिल्म नक हबै ड्राग्स एडिक्शन ताई जत तिख्लाइजाक डकुमेन्टारि रगनो नखा सालथामनि सालो फुलुक जागानो तैबो तिप्रासा हुकुमु मुकुमु मोसामुं र आवबाय बाक्सानो ताबुंनि कताल रसामुं रक बाहायनो जों फाइनाल 31 तारिखआव दिल्ली थांनाय जोंनि डिमान्ड थै अलरेडि टिकेट बुकिं थांखा जों आरो थांनायाखै प्रधानमंत्री सरासर मंत्री त्रिपुरा जोंनि बागै आलादा नांगौ जों मिजोराम हाय दंना नायो जों नागारावहाय दंना नायो समस्त কিছু जों जोंनि নিজস্ব তামুংহাই ওরা কক সাথে গেলে যারা তাবুক জনজাতি মোর্চাও দंनाय आव बरबो गाहाम खाया नायो किन्तु बुनि तला तला एने दाबो गणमुक्ति परिषद बरबो गाहाम खाया नायो किन्तु बुनि तला तंगै एने दाबो कांग्रेस नि एसटी सेल बो गाहाम खाया नायो किन्तु बुनि तला तंगै जों खाय एकदम नागालैंड रक नागारक जेमन खायदै मणिपुर जेमन खायदै नेनि गो मेघालय रक जेमन खायदै आपतिके पूर्ण अधिकार दै नों बीजेपी दी कांग्रेस दी सीबी में आमार किछु आसे जाए ना किंतु निजिनि यागो बुझावै नों खाया नाने आपसे गक खाय जों उननि आगोल लामा जों स्ट्रागल थांलायनाय स्ट्रागल जों रेडि दं जों जेहेतु आं निजि खायजा दीर्घदिन बरिया राजनीति खायजा निनि आं थानाय नखरै आं लोगो दागोत दं आं गाना किन्तु ब सम्पूर्ण त्याग खायजाकसै नर कोनो सा सिनि सैमिया ब त्याग खायजा बन आं लगे माननाय आनि गो दङ सेक्रेटारि बन लगे माननाय जों नखर लायनाय एबं जोंनि बिभिन्न जे बर सोंमान सिनि माने आबनो जों पैसा थुमना नायनाय बुंथम बिनि ब सनातन देव बर्मा जनरल सेक्रेटारि एरपरे खाय बने श्री चंद्रमोहन देव बर्मा भक्त पार्टी नेता हाँ पार्टी नेता पोस्ट तो बो नेने इनको वो तामनो ताऊ बोनो नारखा इनको ने एडवाइजरी कमिटी नि वाइस चेयरमैन अबो नार रिजे कबनो आप देखिए बो जों नहला गाय दाबो को खाय एडीसी जों जखन बिया जासालो आं तो नक से माने एग्जीक्यूटिव मेंबर एडुकेशन दंमोन जों आफुरु 500-600 जना चाकरी मा बरे ताई चाकरी मिया को कितो जों गंगो रिखा सोशल रिखा ले विभिन्न बुस्तु रिखा माने लै ताबु जेनु माने रां रहिया किन्तु जेनु मांखाय जरा एग्जीक्यूटिव मेंबर रक जरा मेंबर रक एमडीसी मेंबर आपुर जों दङ एमडीसी मेंबर के गाड़ी गुरु मै आंहाय लाइन बैसे मा थालायो लाइन गाड़ी बै कालायसि दा खाबो से पैसा स्कॉर्पियो गाड़ी कालाय बिराद माने बिलास बहुल अवस्थानि खानो इनका रां बरन भाई निनि लक्ष लम सबै दिल्ली थांमा रां बर निनि रेल जेटा हले बर फाय आबो किन्तु प्रश्न जनगण प्रश्न खायना बता आबो दा ये बोल बाकी ना आसुक न जों अच्छा क्वेश्चन दं ना क्वेश्चन ओइ का आईपीएफ त्रिपुरा कायसे पॉलिटिकल पार्टी दा ना एनजीओ ना जों पॉलिटिकल पार्टी नेबो पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुरा म थनो ताम बम केनो पॉलिटिकल पार्टी ना एनजीओ त्रिपुरा म था तो पुलिस सगांग न के ताबु जखन नों सावके देनो ना बिस्तर साय त्रिपुरा म था जखन प्रद्युत किशोर माणिक्य फाइसो बकिया आफुर बसाका त्रिपुरासाना मथाराम के त्रिपुरासा एक मांगनाय जे तमने पॉलिटिकल पार्टी तमने आ फाइ एक समय सफै वी आर द फर्स्ट पार्टी जों फर्स्ट पार्टी एंड इन रिटेन जों मन रहका नों जदि म जे गनि नेग्लेक्ट जरा साप्रेसन बेफोरखौ नों तम थांनाय ना गाय जोंनि लगे ना गाय नों किन्तु एनजीओ गैया नों पॉलिटिकल पार्टी जाबे नों नहना नाया बक्स किन्तु बय बारे बार खाइलेनि के मीटिंग बाल मतलब त्रिपुरा म था पॉलिटिकल पार्टी या ना पॉलिटिकल पार्टी के इनका आन प्रश्न अब न ताबु नों
bobagra je politics khai tongmon nokhe public no tui politics khai hin kok silja ka thasi go deba হ্যাঁ politics khai bobagra do kharo tui okong sable ko political party to political khai no politics khai no 아니 아버는 땀 사나나 안 yam no buji sai dei sa 지금 바레발 뭐꼭 사오 능 라스틴도 막 하나 있기는 띠브라서랑 띠 미타 꼭 사오야 거이 보노 우클록 따티 클라이디 능 고보이 사이노 폴디스 크디 꼭시 지금 바레발 사마가이 지금 다 띠브라 하파티 고보이 사이 카이나이 और कोबुई छाई खाई से नहीं तिब्रासरन को पायंग obon ani main mane tipra mo tha boro bul sai dong kha public no amta kitcha sare boagra boro bul sai dong kha bo to tabu jung mas hase nai khula asik din tong no kha nini যখন বসতাম ছাকাবা এই 10 तारीख में 10 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट होगा 11 तारीख को गेरडा तिब्रालेन बागै बिल पास में नरक जरा दंगाई ताम छैजामा बिल दाबो नंकी resolution pass kai kya रेजुलेशन बिल नि अनेक आकाश पाताल फाटी को ngap छैजामा acha ka ba bul एरपरे नों गेरडा तिब्रालेन नै बारेबार नों दिल्ली थांका अब अवश्य लामा खाइंगा नों जे रनाय से दिल्ली सारा ता मन के बदि में जे जों दिमान खलिमान कागज का साबानि निनि जे मेमोरेंडम नों बनो दिमान नों मेमोरेंड हिसाबै जों मो नायो जों मन मारनाय नों रिक्वेस्ट मा खाइना नों दा तला कलायजोबले जे तला कलायजोबले सागा जे दनाय बनो रिक्वेस्ट मा खायो आइजे नों दिमान खरि अथस सारा दुनिया compromise kering saya juga. acha o je letter ya ni mane bas ni mane ना एकदम 10% कम कमगा उसे 10% कम उनका माने sure से दंगा but tipra mo tha joto bar dilli thangka boro kuno deputation eba kuno memorandum riya no acha no challenge sai mano challenge ini sama okay ये नंबर gar tabu ta kaisa tegesa nini nang tiba sa ek ni phaikia tiba sa ek ni chung tiba sa ek ni chin mukti na ni aro tani ek do lekin nang bui ni jati win school ri bang hin tang na nang boni bagino bo blackmail khaina ni bare bare so aro kok de sa de glo no thai ni aro ko mothani ko jon ko dong dong go aro dabu sinai ingrai sei mane hindi sei man nai ও গমন নাই অথচ বংনি নিজস্ব কোনো আইডিওলজি উপর খাইয়া আর বড় নিজে যখন বাক্সাবে টিসিএস অফিসার বাক্সাবে ইঞ্জিনিয়ার বাক্সাবে এসে মো যে লেনি ফেমাস সাবতো जों जारा जों हाय साइमिया बर जों क रोंगिया इंराजि मैया हिन्दी मैया कगनि मैया बर थमलायनो लेन सेबारिस्ट नङा सेबारिस्ट न हाइजे खाइसे नों गोरों बर बाथावाला बर नों कुन सगन केबुनि आरनि एक्जिक्यूटिव कमिटि गायसन गया सागनानै माथावाला न माथावाला निजेसो कुनि किनदा जारा ति बर फाइया क्षमता बुद्धिखे फेन न न सैमांका आउ कुन न सैमिया इनका क्लियर खानी जे tabu ko tek nang der kokti samani tipra citizens federation karimani tuinai nang koksil jaka nini ideology wo hangka ke tipra sa simi inani nango hangka ke tabuk jopor tcb kai nen ti nor tang bom hai kai condemn da klai na public no bujidi obon bising bo sani nini o jaga wo main সমস্যা তামো oro tipra ha mo tipra ha wo tipra sa tongan kok tomani oro বিভিন্ন কারণে বুঝে বড় ফেহা পাইকা নোনা ভাই সুজন খেপিকা নিনি প্রপার্টি দখল খেপিকা নিনি হার দখল খেপিকা গণতন্ত্র যতনি কক কতনি বড় মনো সংখ্যালঘু খেপিকা চিনি তামনে মুগে ফাইটিং গাকাই চিনি যেটা মানথে অধিকার ন মানা বগে जों ফাইট খেতুম তো नोंगाय नों फाइट खेने नोंगाय निनि जेटा नों सामानि बिनि मेइन जेटा तिब्रासा थांजांनि तिब्रासा थांजांनि मे 70 बছरसो क्लाइ दंमोन नों दिन हठात सा आबो होइते आबो ओ जे आइडियोलॉजी होइते डाइभार जों और बरो फाइबाकाय बरो फाइ okay ko bujika mane nang ke do phani man khayo जों do pakai sim sare buita santung or buini do phata santung
사산가 보라 abo ning 나 ning 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 obisog ke utisi bikari mani abo haidang ya he ba 당연히 거기야 능 아버 정 살만 넘어제 능 아버 어버티 브라산만 나이바기 탈리야 능 상가 부디 바자르 ବ୍ୟବ사 okay okay clear sa tabu ani last question obono final sasidi nung je tipraha khana ni bagi dabi ti sama nong ni tipraha bodol borok je ari khaman ke ADC area no khana ni ADC area bisingo je wan ji tongnai thuso tongnai no nor ni demand purono ke tonnai ge nanar nai 정 너세그라 정종 abo simis sa 나 정나 그라디 na yes mo simis na sila 정 yes को भैया को 정종 खाले 정 जरा लीगल तो नहीं जरा लीगल जंग যখন এডিসি খবর 1984 সিমিং যারা আরো হাফ নাই রগাবো ইলিগাল কওনা বুঝির কিন্তু জংখা ADC tongnai wan ji phana tongmano jodi legal tongke রাইট TT ADC bungmo to aro kun sija kari ble je general wan ji tongmana hinai বড় TT ADC ni full form Tripura etamo Tripura Tribal Area Autonomous District Council jadi ba aro tangi boro jagare jakhaba amno ka tangi nor kok seba amno kari kamu আওয়াই আওয়াই নান কক লিগা 1984 নি সিকাম যারা পদবাস থেকে নাই মিক্স এরিয়া ও থাকা যে নং আবর যে সাং তনাই গো বড় কম মাননাই কিন্তু 1984 এডিসি যখন লিগালি ভিউ খাজাকা আপনি পরে যে কোনো তীব্রসা বাজে থানে বো ইলিগাল ছি যখন তীব্রহা খাও যখন গঠন ইলিগাল বহিত না বহাই oke ni mote 84 ni pore bo phaika ADC o hapka abrungkhe norjangnai Tripura ha jodi gothon khangke রাইট তাবু সে নরজান নাই দেব তাবু সে রাইটো দঙ্গ আইনো দঙ্গ এডিসিন এরিয়া পুরা পুরি দং দঙ্গ যারা ইলিগাল হামনাই রক বড় আরনি সিটিজেন মাইয়া আরো দং মাইয়া oke hamba তাই কেমনি কইছ enggak clear না তাই দং নাই 오케이.